जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्सा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्सा भट्टी ऑफिशियल। आज का जो प्रोग्राम है वो उन किसान भाइयों के लिए है जो जिन्होंने अपने घरों में जानवर पाले हुए हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है कि जिसको सुन के हम खुद भी हैरत ज़दा हुए हैं। और आज की जो वीडियो किसान भाइयों के लिए इसलिए है कि आप लोग भी एहतियात करें और किस तरह ये एक हमारे यहाँ पर रहने वाले किसान हैं जिन्होंने जानवर पाले हुए थे, बकरियाँ, भेड़ें वगैरह, और उनके साथ ये क्या अंदोनाक वाक़या हुआ है। अभी चलते हैं आगे और आपको ये सारी तफसील दिखाता हूँ, उनके इंटरव्यू भी दिखाता हूँ और क्या जानवरों के साथ क्या हुआ, कितना अंदोनाक वाक़या हुआ, ये भी सारा मैं दिखाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे मेरी ये अपील है कि वो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि इन जानवरों के साथ कैसा वाक़या पेश आया है और ये दिल को दहला देने वाला ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। ये सारी अभी आगे चलते हैं और आपको तफसील बताते हैं। जी तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि ऐसा वाक़या हुआ है जानवरों के साथ जिसने लोगों के दिल दहला दिए। और एक छोटा सा किसान, एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका जो बच्चों के पालने का जो रिस्क का जो वो था वो यही था कि वो उसने ये भेड़ें पाली हुई थी। और जो भेड़ें पाली हुई थी उनके साथ रात के टाइम कोई खूनखार भेड़िया जो है वो वहाँ पर आया है और उसने जो है वो उसके तकरीबन कोई 15 जानवरों को ज़ख्मी किया है, जिसमें से 5-6 जानवर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, मर गए। तो उनके साथ ये हालात हुए हैं। तो इंतहाई गरीब आदमी थे। तो कहने का मकसद ये था कि जो किसान भाई हमारे दीगर शहरों में रहते हैं वो भी एहतियात करें, जानवरों को बाड़े के अंदर बांधें या अगर खुली जगह पर भी बांधें तो ख्याल करें कि वहाँ बाहर कोई ऐसी बाड़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई जानवर जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। तो मज़ीद आपको उस बंदे का सुनवाते हैं कि उसने क्या कहा है। और इंतहाई गरीब आदमी था और उसका तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपए की जो भेड़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं और बाकी जो थी वो ज़ख्मी हैं। अब लाइफ स्टॉक का जो महकमा है वो उसने क्या किया वो भी आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये एक किसान है, गरीब लोग हैं, दिल का मरीज़ है और इन्होंने इनकी ये देखें, ये बकरियों की ये हालत हुई पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि जो भेड़िया है उसने आके कई बकरियों को मार डाला है और उसके बाद ये बेचारे बहुत ही परेशानी के आलम में हैं। और अभी मैं आपको उसका इंटरव्यू भी सुनाता हूँ, जो मालिक है दिल का मरीज़ है। तो सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये बस अभी दिखाते हैं आपको कि वो भाई क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, दिल का मरीज़ हूँ। मेरा 6.5 लाख का तकरीबन नुकसान हो गया। ये भेड़िया पड़ गया रात में 2 बजे, यहाँ से गया बच्चों को खड़ा करने के लिए रोज़ेबाद से। फिर मैं वापसी आया तो ये हाल हुआ पड़ा था। सारे भेड़ों ने, ये भेड़िया ने फाड़ दी भेड़ें। और गरीब बंदे हैं, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर भी पड़ सकता है, ये बच्चों को भी मार सकता है। अगर मैं दोबारा आ जाता तो मेरा भी नुकसान हो सकता था। मेहरबानी होगी आपकी, हमारी कोई हो सके इमदाद तो कर दो। हमारा 5-6 लाख का नुकसान हो गया, गरीब आदमी हैं हम। तकरीबन 15 पार हुए हैं आपके सामने, ये भेड़िया ने सारे चीर फाड़ कर दी। मेहरबानी होगी। जी तो दोस्तों, आपने इस भाई की बात सुनी। इंतहाई गरीब लोग हैं ये बेचारे। और ये मैंने इसका कलर इसलिए हटा दिया ताकि क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि ब्लड ना दिखाया जाए, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में कर दिया ताकि खून नज़र ना आए। तो ये बेचारों के साथ बहुत ही जुल्म हो गया। और ये बेचारे जितने इनके जानवर थे उनमें से काफ़ी जो जिनकी हालत ख़राब हो गई है, अब ये लाइव स्टॉक वाले भी इनके साथ वो इस नहीं कर इलाके रहे। में काफ़ी लोगों ने इस भेड़िए को देखा है। ये अक्सर लोगों का नुकसान करते हैं। तकरीबन 12 बजे 1 बजे तक पहरा रखा है मेरे भतीजे ने। उसके बाद वो यूँ गया, घर गया, उसने चाय पीने के बाद सो गया। उसके बाद दोबारा जब वो आया 2 बजे करीब, सारा नुकसान हुआ पड़ा था। गरीब आदमी है वो, बेचारा दिल का मरीज़ है। ये इसका बच्चों का रोज़गार था, चार बच्चे हैं उसके। तो लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इमदाद करें। जी तो भाई, जैसा कि आपको वो भाई बता रहे थे कि इनके अगर बच्चे होते या कोई इंसान वहाँ पर होता तो वो उसको भी ना छोड़ते,
تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ان کسانوں کو کیوں تحفظ نہیں دے رہی؟ تو یہ بیچارے کب تک اس طرح اپنا نقصان کراتے رہیں گے؟ اور یہ آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہوئی پڑی ہے ان کی۔ اور محکمہ لائف سٹاک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کا ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، ان کے جانوروں کو دوائیاں تک نہیں دی۔ ہمارے پورے پاکستان میں بہت سے کسان جانور پالتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش ہے، تو لائف سٹاک کو چاہیے کہ محکمہ لائف سٹاک اس پہ توجہ دے اور ان کے باقی ماندہ جو جانور ہیں ان کا علاج کرے۔ بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو محکمہ لائف سٹاک ہے اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جانوروں کے لیے، کیونکہ کسان دیکھیں نا بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے اپنی فصلوں کو بہتر کرنے کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ اور جو جانور پالتے ہیں وہ بھی بیچارے اس طرح ہے کہ وہ اپنے سارا کچھ اپنی جمع پونجیاں لگا دیتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کا جب واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عبد الحمید ڈوگر بستی محرم موضع اگر خانی تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے تک اس بندہ جاگتا رہ گیا، پھر روزے ٹائم پہ اتنے چلے گیا، چاہ بنا کے پیتی ہے، اتنے تھوڑی نیند آ گئی، روزہ رکھے، اس تو بعد پھر آیا تھا اتنے بھیڑا۔ نقصان کتنا ہوا؟ نقصان تقریباً 5.5 لاکھ روپے کا۔ 5.5 لاکھ۔ جی تو دوستو، جیسا میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ ساری تفصیل آپ نے دیکھی، اس غریب کسان کی جو ہے وہ بھی آپ نے باتیں سنی کہ وہ کتنا اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محکمہ لائف سٹاک ہے، اب یہ جو بیمار جانور ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے یا ان کو دوائیاں دینے کے لیے ابھی تک ان کے پاس کوئی شخص نہیں آیا لائف سٹاک کی طرف سے۔ اور ان کے پاس کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کے پاس ادویات ہی نہیں ہیں، ہم گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ادویات ہی نہیں ہیں۔ اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں ادھر، ہمارے جانوروں کی دیکھ بھال بھی نہیں کرتے۔ تو میری آج کی اس ویڈیو سے یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ جو محکمہ لائف سٹاک ہے ہمارا یا دیگر جو محکمے ہیں ہمارے پاکستان کے، جو کسانوں کی اور جانوروں کی کے لیے جو بنائے گئے ہیں، تو ان سے یہ میری التماس ہے کہ یہ غریب کسان ہیں، ان کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ بڑے محدود ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ کبھی تو ان کو لاس میں کر دیتی ہے، کبھی ان کو اچھا بینیفٹ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جو خاص طور پر جو جانور پال حضرات کسان ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ محکمہ لائف سٹاک جو ہے کوئی بہتر رویے اختیار کرے، ان کی جو ادویات ہیں ان کو فوری فراہمی کرے۔ تو میرا یہ آج کا یہی پیغام تھا، اور آپ کسان بھائیوں سے بھی میری یہی التماس تھی کہ یہ جو آپ کا کوئی بھی میسیج ہو، آپ کا کوئی ہو تو مجھے کمنٹس میں لکھیں کہ کسی اور کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا۔ تو دوسری بات یہ کہ آج کل پالک کے حوالے سے ایک میں بڑی عجیب و غریب ویڈیو کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ میری کل کی جو ویڈیو آئے گی وہ آپ دیکھیے گا، آپ حیران ہوں گے۔ تو اب مجھے دیں اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان اور رزق میں اضافہ فرمائے، کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ اس کو لائک کر دیا کریں ویڈیو دیکھتے ہوئے۔ تو اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔